बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है, जब तक मैं बहुत साहिब इस्तिताअत नहीं बन जाता, जब तक मेरे पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत जमा नहीं हो जाती, मुझे किसी की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। हत्ता मैं ऐसे अफराद को भी जानता हूँ कि कभी कभार साहिब इस्तिताअत बनने के बाद भी वो किसी की मदद नहीं करते, क्योंकि उनकी आदत पड़ जाती है। उनकी ये आदत बन चुकी है कि किसी की मदद नहीं करना, सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के बारे में, सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में, सिर्फ़ अपनी फैमिली के बारे में इसी हद तक सोचना, इन्हीं को सपोर्ट करना, और बस। वो ये नहीं समझते कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरों के साथ भी जिस कदर हम कर सकें, जिस कदर हमारी इस्तिताअत हो, हमें उनके साथ मदद करनी चाहिए। अगर हमारे मुआशरे के तमाम अफराद हाथ में हाथ देकर ये काम अंजाम दे तो यकीनन हमारे मुआशरे से फ़क्र, चोरी वग़ैरह, बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे गैर अखलाक़ी काम यकीनन ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि मैं बहुत सारे ऐसे साहिबान इस्तिताअत को जानता हूँ जो मदद करते हैं, उनके मुकाबले में बहुत सारे ऐसे साहिबान इस्तिताअत को जानता हूँ जो बिल्कुल मदद नहीं करते, बिल्कुल मदद नहीं करते। तरहाल के हमारे दीन में, हमारे मज़हब में इस बात की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो नादार अफराद हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास माल और दौलत में कमी है, जो फ़क्र का शिकार हैं, उनके साथ मदद करें। न फ़कत इस मामले में, बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ उमूर में हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें। जो हमारी जो हर रोज़ एक कहानी होती है, एक दास्तान होती है, एक वाक़या होता है, वो इंशाअल्लाह मैं बाहर जाकर कोई सूटेबल जगह ढूंढ कर वहाँ आपके साथ बयान करता हूँ। कहते हैं कि एक दिन एक डॉक्टर अपने क्लिनिक से निकलता है और घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ती है। वो उतर कर एक पब्लिक फ़ोन के पास आता है, फ़ोन बूथ के पास आता है, लेकिन उसके पास कोई कार्ड नहीं होता। फ़ोन के साथ ही एक बच्चा कुछ खिलौने बेच रहा है। ये उस बच्चे से सवाल करता है कि क्या आपके पास कार्ड है फ़ोन करने के लिए। वो बच्चा फ़ौरन खुशी खुशी अपना कार्ड दे देता है। जब ये डॉक्टर फ़ोन पर बात करता है, उसके बाद उसका कार्ड वापस करता है और उससे पूछता है कि कितने पैसे लगे इस फ़ोन के, तो बच्चा जवाब देता है कि इसके कुछ पैसे नहीं लगे। डॉक्टर पूछता है क्यों? यह बच्चा जवाब देता है कि मैं सबको फ्री में ये कार्ड देता हूँ। डॉक्टर दोबारा पूछता है तुम किस लिए ये काम करते हो? वो शख्स कहता है मोमिनीन को खुश करने के लिए और अल्लाह की रज़ायत पाने के लिए। डॉक्टर पूछता है तुम कमाते कितना हो? वो बच्चा जवाब देता है कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ और उसका चौथा हिस्सा इसी काम के लिए मखसूस अलग कर देता हूँ ताकि मोमिनीन को खुश कर सकूँ।
جب ڈاکٹر یہ جواب سنتا ہے تو کہتا ہے اس کا یہ جواب سن کر میرے بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اسے دینا چاہا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور مجھے کہا کہ میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور مومنین کو خوش کرنے کی خاطر یہ کام کرتا ہوں، کسی سے پیسے لینے کے لیے نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے دوبارہ سوال کیا اس سے کہ کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو بچے نے جواب دیا کہ ہاں، آپ میرے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ تو بچہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہفتے میں ایک دن مریضوں کو اللہ کی رضا کی خاطر اور کسی مومن کو خوش کرنے کی خاطر مریضوں کا مفت علاج کیا کروں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں اپنے ساتھ سوچنے لگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ مجھ سے کتنا بڑا ہے اور میں اس کی نسبت بہت چھوٹا ہوں۔ میں نے آج تک اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، میں نے آج تک اللہ کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ پھر ڈاکٹر کہتا ہے میں اسی کیفیت میں گھر پہنچا اور فوراً ایک بینر بنوانے کا کہا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہفتے میں ایک دن میں جو نادار افراد ہیں، جو غریب افراد ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کا میں مفت علاج کروں گا۔ اس چھوٹے سے بچے نے نہ صرف اس ڈاکٹر کو بلکہ ہم سب کو یہ درس دیا ہے کہ ہر کوئی اپنی سٹیٹس کے مطابق، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کسی نہ کسی کی مدد کرے اللہ کی رضا کی خاطر اور کسی مومن کو خوش کرنے کی خاطر۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ کسی کا مفت علاج کرے، ہفتے میں چند ایک پیشنٹ کو مخصوص کرے اور ان کا مفت علاج کرے۔ اگر کوئی ٹیچر ہے کسی کی مدد کرے پڑھائی کے حوالے سے، کسی کو سپورٹ کرے پڑھائی کے حوالے سے۔ اگر کوئی آفیسر ہے، خلاصہ جو مقام رکھتا ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اپنی اس حیثیت کے مطابق اللہ کی رضا اور مومنین کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر یہ فرض سمجھے تاکہ ہم آہستہ آہستہ یہ کام انجام دے کر بڑے ہو جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔